والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Saya tidak ada kawan di Malaysia, tapi tengok video orang Malaysia raya. Saya mau join. Okay. Malaysia is so different from what I imagined. I'm a foreigner living in Cyberjaya, and here is 3 differences between Malaysian and Egyptian raya. In Malaysia, Wah, di KL ya. Serius, ramai orang luar yang terdiam bila tengok suasana malam raya di Malaysia. Bukan sekadar meriah, tapi ada sesuatu yang buat hati terus terasa dalam. Persoalannya, apa sebenarnya yang buat malam raya di Malaysia ini begitu kuat sampai boleh sentuh perasaan orang luar? Orang Korea. Saya tidak ada kawan di Malaysia, tapi tengok video orang Malaysia raya. Saya mau join. Kasihan. Saya mau pergi ke rumah open Right house. now. Opa! Okay, okay. Show the fireworks. Show the fireworks. Wah, ini Mat Salleh nih guys. Melihat apa ini mercun yang berada di Malaysia guys ya, mercun. Hello guys. Hello guys. Okay. Can we ask you a couple of questions? Well, first of all, what's your name? Haris. Haris, okay. What do you actually do on Hari Raya? How do you celebrate Hari Raya? Okay, so for the first day of Hari Raya is a celebration of us fasting for the previous Benar. whole month, right? So the first thing that we do is we pray, we get Betul. together with families, we celebrate all together, we have all these traditional dishes, and we go to our family members' houses. So that's how we celebrate the celebration. And family is the main thing of Hari Raya. One of the main things, but not necessarily. We also enjoy with our friends, strangers, anyone. So basically, it's about Like we are right now. yeah, exactly. Nice to meet you again. Nice to meet Have a you. good day. What's your name, bro? My name is Alexi. Alexi. I just started Alexi. this channel that's around right, 2 that's weeks ago, so you know. Okay. Malaysia is so different from what I imagined. I'm a foreigner living in Cyberjaya, and here is 3 differences between Malaysian and Egyptian raya. In Malaysia, it's common for parents to give their children do it raya, and working adults often give it to their nephews, nieces, or even cousins. It's similar to Egypt's Adiyya, but in Malaysia, the tradition is more structured. Oh, and tradisi even lebih police tersusun. sometimes exchange do it raya. Malaysia has a strong open house. Ini orang Mesir ya guys, mengatakan bahwa rumah terbuka di Malaysia, terutamanya hari raya tuh guys, dia orang kata lebih meriah, lebih happening lah begitu ya. Kalau dibandingkan di negara Arab, orang Arab ini guys. Jadi ini bermakna beliau mengatakan bahwa sangat suka sekali jika ke Malaysia. Hari raya ini adalah merupakan hari yang sangat-sangat meriah. Sekiranya pergi ke Malaysia, oke? Tradition. Wow. Where families host not only relatives Okay. but also colleagues and friends. Mhm. Some go all out by hiring catering, while other organize potlucks to Wow. celebrate together. In Egypt, gatherings are more intimate and focused on close family. Betul. Unlike Egypt, where celebrations mainly happen in the first few days, Oh, hari Malaysians pertama saja di celebrate Mesir, Hari Raya. Raya for the entire month of Shawwal. Many people even buy more than one Baju Raya to attend different open houses throughout the month. The culture of visiting each other keeps the festive spirit alive. Sangat betul lah, sangat sesuai lah. Sebab kalau orang Malaysia ni baju rayanya tu bukan satu saja, tapi bahkan lebih daripada satu. 1-2 hari raya pertama lain lagi, raya kedua lain, raya ketiga lain lagi. Jadi dia beza-beza lah. Jadi ini yang dikatakan culture, yang dikatakan oleh orang Mesir ni sangat-sangat teruja, sangat kagum sebab orang Malaysia ini meraihkan Hari Raya Aidilfitri itu dengan lebih meriah, lebih orang kata nampak sangat-sangat menghargai, apalagi bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi ini yang membuatkan keterujaan orang Mesir ini ketika
berharaya di Malaysia ini membuatkan satu feeling yang sangat-sangat luar biasa, guys. Oke, kita lanjut. much longer. What about you? Have you experienced different raya traditions in other countries? Hear your thoughts below. Oke, turunkan. Wah, di KL ya. Takbir raya, malam takbir raya. Masya Allah. Bila dengar takbir tu, orang Nusantara je yang akan tersentuh hati dia ni. Bukan kita saja yang suka. Subhanallahazim. Jadi bila saya jemput kan ulama-ulama yang bukan yang Melayu, bila buat malam takbir raya, mereka yang sebenarnya juga kagum dan rasa, wow, what is this, you know? Saya tak mahu nak criticize takbir yang cara lain. Cara demo pun betul. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu beza tu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. I think yang orang datang dari luar Nusantara pun bila dengar tu, dia orang boleh menitis air mata. Kita punya amalan, first of all, dah memang syarak, memang no problem, syariah compliant. So we have a lot to export. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari Raya Idul Fitri di Terengganu, Malaysia. Orang Korea, guys. Wah. Jam 12.30 malam masih lagi, guys. Wow. Cantiknya. Wow. Continue lagi 30 minit ya. Sambung lagi. Okey, ini adalah malam takbir raya di Malaysia. Ziarah menziarahi adalah satu kelaziman yang dilakukan oleh rakyat Malaysia, guys. Dari ke rumah bertakbir raya, malam takbir. Itu adalah sebagai satu dianggapi sebagai satu meraihkan malam takbirnya. Pada keesokannya tu akan kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri ya, guys. Wah, okey. Besok Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Ya, 1 Syawal 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Okey. Masya Allah.
Kalau perasaan malam raya di Malaysia bukan sekadar persiapan, tapi penuh dengan suasana hidup. Dari takbir raya yang bergema, bunyi mercun yang bersahaja, sampai suasana keluarga berkumpul. Semuanya jadi satu ya. Pengalaman yang sangat emosional. Ramai orang luar bila tengok video suasana ini, mereka rasa sesuatu yang susah nak dijelaskan. Bukan sebab besar atau mewah, tapi sebab suasana itu ada rasa tenang, rasa syukur dan rasa kebersamaan. Inilah yang membuat mereka terdiam, sebab benda macam inilah bukan mudah ya mau jumpa di tempat lain. Satu lagi yang buat orang luar kagum ialah budaya malam raya di Malaysia. Masih sangat kuat. Tradisi macam masak, juadah raya, kemas rumah, pakai baju baru dan saling bermaafan. Semua ini masih diamalkan dengan penuh makna. Bila orang luar tengok, mereka bukan sekadar nampak aktiviti, tapi mereka nampak nilai hormat, nilai kekeluargaan dan nilai kesederhanaan yang masih dijaga sampai sekarang. Itu yang buat mereka rasa lain, sebab bukan semua tempat masih kekalkan suasana seperti ini dengan konsisten. Yang paling kuat sebenarnya adalah sikap orang Malaysia sendiri ya, keramahan, layanan mesra dan cara orang saling menyapa waktu malam raya. Semua ini buat suasana jadi lebih hidup guys. Ada yang berkongsi makanan dengan jiran, ada yang saling kunjung walaupun sederhana. Benda-benda kecil macam inilah yang sebenarnya hari impak besar kepada orang luar, sebab mereka nampak satu suasana yang ikhlas, bukan dibuat-buat tapi memang datang dari hati. Jadi bila digabungkan semua ini, suasana budaya dan sikap masyarakat, tidak heranlah ya guys kenapa ramai orang luar boleh terdiam bila tengok malam raya di Malaysia. Bukan sebab terlalu hebat, tapi sebab terlalu hidup dan penuh makna. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berkongsi di sini, nah silakan saja ya, tulis di ruangan komen ini, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di waktu lain. Dan dari saya Bang Iran ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.